Welcome back to Kevin R. Stories. Nanata sa part 2 sa atong suroy-suroy sa Macau. For today's ganap, atong suruyon ang The Parisian, The Londoner o ang The Venetian. Let us explore Macau with Kevin R. Stories. We have just arrived here at The Parisian. It's already 5 p.m. na. So dapat magdali-dali mi kay basin wala na lights, mag-picture mi sa Eiffel Tower. So naa na mi karon sa The Parisian and behind me is the Eiffel Tower. So from Macau, I'm in France real quick. Charot. Ito nice kay din here. Like murag na ka sa Europe kay mo ni siyang Paris. Then behind that is the Venetian. And muna siyang The Londoner sa akong likod. So, makata na London, naami sa Paris, and then makata sa Venice. Diba? Ang saka shop. So human nami sa The Parisian, mangita nami og spot para sa Londoner. At kami sa Big Ben. Hey! Mga Alipores! At ito sa Big Boar. Laisyo kay diri oy sa Londoner. Oh, di ba? Manungod mi diha karon taan-taan kay mag Harry Potter mi. We are now going inside para ma-experience ang Harry Potter. So, let's see. Naami inside the Londoner nga casino. Nice kayo. Ang ilang lifestyle kay makaikog. Best! Sa kairit ang Harry Potter the exhibition kay close na. So kasayang sa amo ang reservation sa cloak. Natiway na siya. Hangyo pa jud mi nakasulod mi sa Harry Potter exhibition. Gijimajimahan. Oh my god, this is just so surreal. Kuan ba ako Harry Potter fan ever since. Kinsa na siya kang Severus Snape o kang Slughorn. Mo nilang outfit. Muna siyang Hagrid's hut. There's si Hagrid. So nadiri ang owl. This is Hogwarts, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff, and Gryffindor. Muna siyang wand ni Harry Potter. Piyata na kasep. This time kay manakay mi or magsuroy dito sa Eiffel Tower. So manakajud mi. Padulong namin manaka sa Eiffel Tower. Here. And here's our ticket. Parisian Macau Eiffel Tower is a stunning replica of the original Eiffel Tower in Paris. Observation decks on the 37th floor. Hello. Kahiyak na rin. Start. Muna siyang view from the Eiffel Tower. Muna siya ang Londoner.
Right after the Parisian and the Londoners, na namin sa the Venetian. Padong namin dito. Naami karon inside the Venetian Resort. Diri na lang sad mi nangaon sa the Venetian, and then manami kaon. Padong na may uli kay lata na kay mga tiil. So karon ihay lang miglakaw. Wala na mi nagkadimao. And then padong na may uli sa Hong Kong. Thank you for the experience, Macau. Salamat sa pag-uban sa among suroy-suroy. Till next laag ug till next time with Kevin R Stories. Hello, welcome to our day 8. And our day 8, our itinerary will be going to Macau. Oh, ay. Ang exchange rate gahapon, oh. Diwan lagi.